Hello, welcome to Neo Educates or One Word Substitution. Junkita amar back-to-back classes choli ase. CUET clear koribo ase. Government sakuri jodi clear koribo ase. One word substitution birate important. One word substitution daily practice kori jam. One word substitution or logot tahator root buror origin keneka hoy hekhiniu pori jam jate word bur tumi okol mukhosto namara word bur তোমাৰ ডে টু ডে লাইফত সদায় ইউজ হৈ থাকক যতে কিবা দেখিলা তুমি সেই কিবা বস্তুটোক সেই ভোকাব দি বা সেই ৱৰ্ডে দি তুমি ৰিলেট কৰিব পাৰিবা আৰু হেনেকাই ইংলিছ ইমপ্ৰুভ হয় 3 one who is easily deceived যোনজন মানুহক ইজিলি আমি ডিসিভ কৰিব পাৰো বা যোনজন মানুহে বেলেগক সোনকালে বিশ্বাস কৰে সেইজন হ'ল গালিবল So 53 answer hole C, gullible. 54 in exactly same words etu ki hoy verbatim word for word exactly janeka koisile konobai janeka konobai dekhisile jote mane janeka likha asile ekdom word by word copy kori dia that is verbatim. Next is question number 55. A person who presents and acts as a link in radio or news program etu bare hai anchor 56 animal can live both on land and in water jetia both word to ahe both or karone eta root word ase that is amphi etia code ase word to answer etu hoy 56 or option C amphibian 57 an act of breaking or failing to observe a law act of breaking that is breach 57 or optional B, breach. 58, a patient with imaginary symptoms and diseases. There are monotypes of symptom বা monotypes of বেমাৰ আছে তেওঁ hypochondriac বুলি কয় 58 or optional C, hypochondriac 59, based on chance rather than on reason or plan that is arbitrary. Arbitrary মানে হয় based on chance. যাৰ একো প্ল্যান নাথাকে যাৰ একো ৰিজন নাথাকে কিন্তু হৈ যায় বস্তুবোৰ that is arbitrary. 59 or optional C. 60, a child whose parents are dead. A2, জানাই চাকে সবে এটো ইয়াৰ অৰিজিন ইয়াৰ পা হৈছে আৰু তাৰ মানে হল হেতুৱে যেটো দিয়া আছে যোন চাইল্ডৰ প্যাৰেন্টস নাই তেখেতক অৰফেন বুলি কয় so 60 option হল C, orphan. 61, an imaginary perfect state or place. Imaginary মানে কাল্পনিক perfect state or place utopia এইটো বহুত বাৰ আহিছে এৰে ইয়াত নষ্টালজিয়া ওয়ার্ডটো বহুত বাৰ আহিছে এটা নষ্টালজিয়া ওয়ার্ডটো কি হয় মোক কমেন্টত লিখি দিয়াছোন এতিয়াই 62 so small and unimportant as to be not worth considering ইমানে হৰু ইমানে unimportant হয় যে তাক কনসিডার কৰিব দৰকাৰে নপৰা হেবুৰক negligible বুলি কয় almost equal to 0 that is কয় যে বা 0.00001 that is a negligible এই কাৰণে next আৰু কিবা আছে নেকি চাওচোন নাই ইমানে আছে এইখিনি root word one word substitution আৰু root word যোনটো series ভালকে চাই যোৱা যাতে তোমালোকৰ এইখিনিৰ vocabot questionত marks negligible হৈ নপৰে so till next video see you soon